a young child from Eritrea whose early days were a desperate fight for survival. سلام كورات خاتلتنا زمدب نحجي وانا وزول كوت حسته حزولكم مصي زلخو قدم مقصالنا هم توترو زبلو لايك متواقع ترسعكم زرغحنا از فيديو خعبي نمجمريا حزي مصي زلخو سي زي اخذكون لوما عندي بمنستر زينا نا ايرترا استزرغحدا بطعم قداسيت كا خوينا تسمعاتني حمام ناي كانسر اب ايرترا ترخيبو زبل اب حدا مدبر ناي ريدي مثلا تزريبو نيرو نزخ اقبر ملسي هيولو مالتي منستر تعنا انا ايرترا كم زلاتا كم بقولكم حبريتا منستر تعنا اب ترخيبو استباله مدحانيت حمام منشرو سناي تخلاي استبالت تحقاقازيت نرس بعلات شمونت ورح سلس تخلتشحن اسرا حموشن اب راديو زارا مدب من سيات اب زغورو تقال محتت كاب بحلاويان اتكلتي مدحانيتنا حمام منشرو كم استرخبن منستري تعናውን አፍሉጦ ከም ዘለዎን ገሊጽ ኣኔራ የግዳስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ዘይፈልጥን እቲ ዝተዋህበ ሓበሬታውን ስነፍልጠታዊ ሰረት ከም ዘይብሉን ንህዝቢ ይሕብር ርኽበት መድሃኒታት ብዙሕ ደረጃታት ምርምር ናይ ምቁጽጻር መስርሕን ደረጃኡን ዝሓለወ ኣገባባት መጽናዕትን ዝጠልብ መስርሕ እዩ ብኸምዚ ዝተገልጸ ንሓደ ባህላዊ መድሃኒት ኣብ 5 ሰባት ፈቲነ ጥረ ከጥፍ ወይ ከጉድል ክኢለን ኣሕውየን ስለዝበለት ንመንሽሮ ክፍውስ ዝኽእል መድሃኒት ተረኺቡ ማለት ኣይኮነን ስለዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና መድሃኒት ሕማም መንሽሮ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይተረኽበ የፍልጥ ከምዚ ዓይነት ጭብጢ ዘይብሉን ኣጋጋይን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ቅድሚ ምዝርግሑ ንዝምልከቶ ጽላት ምውካስ ኣገዳሲ ምዃኑ ርዱእ ኮይኑ ህዝቢ ነዚ ተረኺቡ ዝተባሃለ فوسا سنفلطتاو سرت كم زيبلو فليطو نقح سغمتي كوسد منستر تعنا يزغاخر إلى مالو بزغون هذه مدهانيت ناي منشرو مچم ولا انت ترخبت ناي منشرو مالس بحلاوي حكمنا ولا انت ترخبسي تن عبيتي زلوا تكالاتنا عالم ناي كانسر ون مدهانيت هذا الشتا كفقرو اي كلانين ولا انت ترخبه ولا قدم حجزي حدث بما يتسرح مكينا ميهزو غلي بحال نيرو تسب كم زطفو غلون نسمعنا ስለዚህ እቶም ነዳድ ዝሸጡሲ ዝኸፈሉ ወላ 1 ትሪሊዮን ዶላር ከፊሎም ንዓها ወቅትሉኻ መሆኖም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ናይ ካልእ ነገራት ውን ንኣብነት ናይ በዓል ኢላን ማስክ እንድሕሪኻሲ ብሙሉእ ዓለም ብኬብል ናይ ኢንተርኔት እናተራኸበ ኸሎ ብዋየርለስ ዝሰርሕ ብሳተላይት ኢንተርኔት ክንህብ በቂዕና ኣለና ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ነዚ መቸም ከም ዘይፍቅሮተን ትካላትየን ፍሉጥ ነገር ምክንያቱ ዝሁሉ ገመድ ዘርጊሕን ቢልዮና ዶላራት አጥፊየን ንስኻ ብጎቦ መጽኻ ከተخسረ እንድሕርኩም ጋር ንዓኻ ምጥፋ ይገለን ማለት ስለዚህ እዚ መድሃኒት ባህላዊ መድሃኒት ናይ ሕማም መንሽሮ ይኹን ናይ ካልእ ብብዝሕ ንሰምዑ ጸባ ገመል ሰቲኻውን ክትሕውት ይከኣሉ ይገለ ይበሃል ውጽኢቱ ከመይ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝቀረበ የለን ስለዚህ እዚ ውን መቀጸልታናት እዩ ብዝኾነ ግን ሓንቲ ሰብ ደፊራ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኣክል ነዝውን አፍሉጦ ሂብዎ ኢላ ምዝራባ ግን እሞኻ ነርስያ ስለዚህ ቀሊል ነገር አይኮንም ብዙኾነ እዚያታ ዜና ዘላ እንድሕር ናይ በሓቂ እዚ እዛ ሓፍትና ዝተዛረበቶ ኣብ ሬድዮ ዛራ መንሽሮ ይሐዊ ትብሉ ሰባት ንሕር ኣለኹም ኮንኩም ግን ኣብ ኮመንት ግደፉለይ እንታይ ኣይላ ኣይሰማዕን ምክንያቱ ሬድዮ ዛራ ኣብ ዝኾና ክንሰምዖ ስለዘይ ንኽእል ካልእ ናበይ ክወስደኩም እዚ ከም ትዕዘቦ ዘለኹም ኣብ ሃገር ሆላንድ እዩ ኣብ ራይስቫይክ ስርዓት ህግደፍ ንናቱ ተመለኽቲ ኣኪቡ ሕጂውን ከምቲ ዓመት መጽ ዝገብሮ ዳንኬራ ክገብር ፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ ግን ናይ ራይስቫይክ ኣማሓዳሪ ነዚ ከም ዘይፍቅድ ብምሕባር ዓጺዎም ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ እዚ ሓበሬታ ዝቅድምት ማሊ ውን ሰሚዕዮ ነይሩ ትማል ውን ብሓፈሽኡ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዜና ትካላት ሆላንድ ክዝርጋሕ ውዒሉሎ ስለዚ
تملختنا سرعة كدف حجون كيناتي متصالو مو تدارينا نصنح دانكيرا خنقبر كنزلل كراع خنبل حج خا ندالو با إرتراويان يموتلنا نحنا بزخنا كراع نبل كم زعلمه ينيرو جن خمسة عزبو زلهم دوي له مالتي قال اندحر لنقناون سمعنا خوينا حاونا تقالاساي كابيتالون تتحيز صنيحي مزي مس تملخت سرعه قدف كخيد صنح قالسي انت خونا جن حجي كابت صنحو وصيخم زلون تحبيرو له مالتي سلازي كابيتال مس بعلت بيت كاس دراخا انقا حغوسكا كبري دلي اب عد حق انت لخا تحقاوي مسرح وديكا دبخ كم تبز طراطر ايكونن اتقال سناخا نزي مالتي نخنديا خا تاثيركا انتي جبناتكا فريدكا بلكع خاني اتزتوسنلكا غزي مليكا خا توصالو منغدي اب عدناون ازينا ندل زلنا نتوم تملختون ازي حدا تمرت خوخونم بزغاطام زي تسفاي مالتي ازي اب تግራይ ዝخيد ዘሎ ንዕዘቦ ዘለና ሃገራት ኤውሮጳ ጣልቃ ከኣትዋ ምዃነን ዘጠራጥር ኣይኮነ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ውን ይወጽእ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ኣብ ንዕዘቦ ዘለና ፍራንሲስ ፎሬን ሚኒስትሪ warns tourists to steer clear of Tigray in Ethiopia is ዘሎ ስለዚ ዝተፈላለዩ መጠንቀቅታት ወጽእ ኣሎ ቱሪስትታት ናብ ትግራይ ገጾም ንኸይኮዱ ብፍላይ ከኣኒ ናብ ከባቢ መቐለን ዓድግራትን ዝብል ጽሑፋት ውን የውጽእ ኣሎ ማለት እዩ መጠንቀቅታ ንህዝበን ዘና ኤውሮጳ ሕብረት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ውን ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ውን ብሙሉአን ዘን ኤምባሲታት ዝበሃላ መጠንቀቅታታት የውጽእ ኣለዋ ማለት እዩ ብፍላይ ከኣ ንመንግስቲ ናይ ኢትዮጵያን ነዚ ናይ ትግራይ ዘለዉ ክልቲኦም ሓይልታትን يتنققم على نوعل بريتوريا كخبرو خم زلوهم بفلاي كاتي بريتوريا زتفرم مالتي انتقونا بتقرنيا سل على لو بتقرنيا هملسو زي حقا وعطو بهال زي حقا وعطو بتقراي يبلنا عطو له عطكو كورد زقبو بعسرت شحات وصل لنا كم تازولكو مس إيرترا ركبلنا زولو ودخ زولو توصون سوات له ثم توصون سوات توصونوا مخانم طرح جن كنري يبلنا سوم زوافروا حيل له سوم نقل يوجله جوا أسلز جوارا ودقفنا حدا نقبرنا زولو سوات له بوجل من قصة إيرترا نزيم نايب حكي أمنهم دو يفوتوهم دو سو كالي قداي يفوتوهم أنا كم يزفلت أتليست وصون ورك مس من قصة إيرترا أسلز نوراني نزيهم كم عبيتي أسيتون زوصل يخون جن كم يوزفول إيديتهم زوصلوا بحق زوفول تمالتي ستقيمهم مم كم مسار حوطقهم لهم زلوا لفلت حرت جرحوا تدقاقهم حق إذا مسلكا وقرو مس حونا حزب إيرترا خوينا مالت حد نقري أحواتهم سلزغنا مش من قصة إيرترا زبالة جن وي كتتعرق لك زت فوق طفات قبل خلله حكي إذا أون كي تجارت ودخله قالوا يحزوا تاباتات قوتات أبزي خوينا هنو واقع قال زول التقرأي ناي مو واقع ميراح قبر زقوايسه تحلف نسود لي سوزي ناي مبزحتي ناي سرايت حلافي شجرونه يخونن لعلوت أزز سرايت كله مبزح ما مزقته يخون أبزقته توصلوا له political مرحتي ناي كلهم ولا ناي تحمق بجلة كلهم هنا يكونوا إتي influence اللي نزل جن أبزو دخ أتوه نهزب تقرأي كم طلع مسألة زوسر حيل جنا له ذكليري إذا شركنا هذه لعلو كله كنك على سوز جبنا تقرأي دقيمة ناي كوينات عود كتخون سلازة جددي بوجر من قصير تراون عسو خن حزنا جل بهال زرواتات يسمع له سلازي قرو فنتتلنا أو تقرأي وينات كوينات نقول إمبر نبغى نحسب زموت وينس بني سلازي they don't care زعمات تقرأي تتخيلوا طيت محزل مزحلهم تزيخونتم بوتاتات تدفع بلها تمكتوا لهنا تفتر نازي ذا الساتح ناي ورق نقدمبر ناي سرقمبر ناي سبات زور ترفمبر خالي نجار زيري كن عتقات كوافر زخل وسون حيلنا
وسن بوليتيكانيا وسن ناي سراويت حلافي بلكت مبزحتيو ابزو قداي زي اياتون كاتون دليتي ولا زي مالت ግን توسن سوات زساورو حوي ملا حزبي زحنو ስለዚህ ዙ ግምት እቲኻ ተናይ መጀመርና ስራሕና ክኾን ዝግባእ ምስ ዓለምስ ምስ ፌደራል መንግስትስ ምስ ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደልስ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከይፍጠር ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ንጹር ነገር የለን ማለት እዩ እሱ ይኻ እቲ ሰብ ክፈልጦ ደልዩ ዘሎ ተኾነ እቶም ብናይ በዓል ደብረፅዮን ወገን ዘለዉ ውዕል ፕሪቶሪያ ከምዘይጠሓስ እዮም ዝዛረቡ ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓት ዝፈረሞ ስለ ዝኾነ ሕወሓት ከዓ መንግስቲ ናይ ትግራይ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም ደብረፅዮን ከዓ ኣባል ሕወሓት እዩ ስለዚ ወላ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት እዩ ነይሩ ስለዚ ሕወሓት ክውስን ክእል እዩ ኣብቲ ዝግበር ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ምኽባር ገሊኦም ዝብሉ ብዝኾነ ብዛዕባ እዚ ግን ዝኾነ ንጹር ዝወፀ ሓበሬታ የለን ብዛዕባ ምጥሓስ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ጌታቸው ረዳ ከዓ ስቲል ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ እዩ ዘሎ ካልእ እንድሕር ርኢናዮ እዚ እውን ሓደ ጽሑፍ ዝወፀ ኣሎ ብዛዕባ ስዑድ ዓረብ ዝምልከት እዩ ነዚ ጽሑፍ እዚ ዝፀሓፈት ኤልሳቤጥ ደንትስ ተባህለት ዳይሬክተር ናይ ወሽመጥ ዓረብ ከምኡ ከዓ እዚ ኣፍ ደገታት ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት ኣብ ፔንታጎን ማለት እዩ ፔንታጎን ከዓ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዳይሬክተር ናይ ዞባ እዚ ዞባና ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበረት ሰብ እያ ብዛዕባ ስዑድ ዓረብ ትኸዶ ዘላ ከይዲ ኣተኪራ እውን ትማሊ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፋ ኣላ ኣብዚ እውን ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን ኩነታት እውን ትጠቕሱ እያ ስዑድ ዓረብ ትፃወቶ ዘላ ተራ ኣብዚ ዞባ እዚ ወላ እኳ ደኣ ንጡፍ እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ከዓ ከም ሃገር ንመፃኢ ሓሲባ ኣብ ትገብሮ ርክባት ክትከይድ ክትክእል ኣለዋ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኣብ መንጎ ኢማራትን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መንዓብለለ ውድድር ከዓ ንኣሜሪካ ረብሓታታ ከጉድለላ ስለ ዝኽእል ነዚ ነገር እዚ ብቐሊል ክረአ ከም ዘይብሉ እውን እዚኣ ናይ ፔንታጎን ሓላፊት ነበር ጠቂሳላ ንስዑድ ዓረብ ክትገልጾም ኮላ እንታይ እያ ትብል ድሕሪቲ ኣብርሃሚክ ኣኮርድ ዝበሃል ምስ ተፈረመ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ስዑድ ዓረብ ክትገብር ፀኒሓ በዚ መዳይ እዚ ተዓዊታ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እያ ትብል እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስ ናይ ሶርያ ታሒዛ እውን ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ኣውፂኣቶላ ንኣሳድ ውልቀ መላኺ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ጎኑ ከም ዘላን ንስዑድ ዓረብ ኣምፂኣ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ተነፅሎ ከም ዝኣለየትሉን ድሕሪኡ ግን ኣሳድ ነዊሕ ከይፀንሐ ብህዝቢ ሶርያ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ እውን ስዑድ ዓረብ ንዑ ነቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ መርገፂ ገዲፋ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሶርያ ኣለኹ ብምባል እውን እቲ ዝነበራ መርገፂታት ክትቅይር ተረኣያ እያ ትብል ካልእ እውን ብዙሕ ዘምፃቶ ኣብነታት ኣሎ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ፍልስጤም ወላ እኳ ኣብ ጎኒ ፍልስጤም ኣለና ገለ ትብል እንተነበረት ድሓር ግን እዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ምስ መፀ ካብተን ንነዊሕ ግዜ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ህዝቢ ቃዛ ብዙሕ ዘይተዛረበ ሃገራት እውን ክንብላ ንኽእል ኢና እሞ ከዓ እቲ ናይ ዓረብ ዝበሃል እቲ ዓረብ ሊግ ገለገለ ዝበሃል ሲ ስዑድ ዓረብ ካብተን ቀንዲ ቀላሲቱ እያ ማለት እዩ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ገንዘብ ስለ ዘለዋ መሓዙታ እውን ከም በዓል ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ናይዘን ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ከቢድ ቅልውላው ክፈጥር ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝኸይድ ዘሎ ከም ኣሜሪካውያን ረብሓና ኣቐዲምና ንዓና ብዝጥዕመና መንገዲ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ኤልሳቤጥ ደንት እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ገለ ዘይኮነሲ ኣሜሪካ ረብሓ እያ ትሕሉ ስለዚ ረብሓኣ ከይትንከፍ እያት ነዚ ፅሑፍ እዚ ኣውፅያቶ ዘላ እሞ ከዓ ኣፍሉጦ ናይቲ ዞባት ዘለዎ እያ ብዛዕባ ናይ ሃገርና እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ወላ ሓደ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከማን ኣይንፈልጥን ኢና ስለምንታይ ምክንያቱ ህዝቢ ስለ ዘይምልከቶ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዜና ነውፅኦ ዘለና እንታይ እዩ ብኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ከይድ ጥራሕ ኢና ንዕዘብ ዘለና ብኤርትራ ክንድሕር ኢልካ ወላ ሓደ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ኣብ ሰከንድታት ክውስኖ ስለ ዝኽእል ወላ ሓደ ዝምልከቶ ኣካል የለን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ በዓል ስዑድያ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣዋሃሂድና ግን ህዝቢ ኤርትራ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ኢና ንሕና ማለት እዩ ኣብዚ ትሕሶና ንቕርብ ዘለና ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ከይዲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይን ኣብ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢማራት ክኾን ይኽእል ወላ ብኻልእ ንዓና ዝፀሉ እንድሕር ኮይኑ ንድሕሪ ሕጂ እውን ሒዘልኩም ክመፅእ ክፍትን እየ ንሎም መዓንቲ ንሕጂ ሕዚ ዝመፀኹም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ትሕሶ ይረኸበና